బ్రహ్మోత్సవ సంకల్పాన్ని చెప్పుకోవాల్సిందిగా కోరుతున్నాం. శ్రీ గురుభ్యో నమః. హరి ఓం. శ్రియకాంతాయ కళ్యాణ నిధయే నిధయేర్థినాం శ్రీ వెంకట నివాసాయ శ్రీనివాసాయ తే నమః. శ్రౌత స్మార్త ఆదికం కర్మ నిఖిలం ఏన సూత్రితం తస్మై సమస్త వేదార్థ విదే విఖనసే నమః. శృతి స్మృతి నదీపూర్ణం శాస్త్ర కల్లోల సంకులం విష్ణు భక్తి ఉదకం శుద్ధం వందే శ్రీ విఖానోర్ణవం యస్య ద్విరద వక్రాద్యాః పారిషద్యాః పరశతం విఘ్నం నిఘ్నంతి సతతం విశ్వక్సేనం తమాశ్రయే శుక్లాంబరధరం విష్ణుం శశివర్ణం చతుర్భుజం ప్రసన్నవదనం ధ్యాయేత్ సర్వ విఘ్నోపశాంతయే. శ్రీ గోవింద గోవింద గోవింద. అత భగవతః మహాపురుషస్య శ్రీ మహావిష్ణోః ఆజ్ఞయ ప్రవర్తమానస్య అద్య బ్రహ్మణః ద్వితీయ పరార్థే శ్రీ శ్వేతవరాహ కల్పే వైవస్వతమన్వంతరే కలియుగే ప్రథమ పాదే జంబూద్వీపే భారతవర్షే భరతఖండే శకాబ్దే మేరోః దక్షిణే పార్శ్వే ఆదివరః క్షేత్రే శ్రీ వెంకటాచలే స్వామి పుష్కరిణీ తీరే శ్రీ శ్రీనివాస స్వామి భగవదాలయే సమస్త భగవత్ భాగవత ఆచార్యాణాం సన్నిధో అస్మిన్ వర్తమానేన వ్యావహారిక చాంద్రమానేన ప్రభవాది షష్ఠి సంవత్సరాణాం మధ్యే శుభనక్షత్ర శుభయోగ శుభకరణ ఏవం గుణ విశేషణ విశిష్టాయ అస్యాం శుభతిథౌ అస్య దేవదేవస్య భగవతః నారాయణస్య శ్రియః పతేః పురుషోత్తమస్య శ్రీమద్ అఖిలాండ కోటి బ్రహ్మాండ నాయకస్య శ్రీ శేషాచల నివాసినః శ్రీ భూమి నీలా సమేత శ్రీ శ్రీనివాస స్వామినః ప్రీత్యర్థం శ్రీ శ్రీనివాస స్వామి కైంకర్య రూపం యజమానస్య గోత్రోద్భవస్య. అందరూ వారి వారి గోత్రాన్ని స్మరించుకోవాల్సింది. మీ యొక్క జన్మ నక్షత్రము జన్మరాశి స్మరించుకుని మీ నామధేయము మీ ధర్మపత్ని నామధేయము మీ కుటుంబ సభ్యుల నామధేయములని స్మరించుకుని మీ ప్రార్థనలు అన్ని స్వామి వారికి విన్నవించుకుని ప్రార్థన చేసుకోవాల్సింది. సహ కుటుంబానాం క్షేమ స్థైర్య ధైర్య వీర్య విజయ అభయ ఆయు ఆరోగ్య ఐశ్వర్యాణం అభివృద్ధ్యర్థం ఇష్టకామ్యార్థ సిద్ధ్యర్థం ధర్మార్థ కామ్యమోక్ష చతుర్విధ పురుషార్థ ఫలసిద్ధ్యర్థం శ్రీ శ్రీనివాస స్వామి సంపూర్ణ కృపాకటాక్ష వీక్షణ సిద్ధ్యర్థం సత్సంతాన
सौभाग्य सिद्ध्यर्थम राजद्वारे राजमुखे सर्वकार्य अनुकूल सिद्ध्यर्थम सर्वलोकक्षेमार्थम श्री भूमि नीला समेत श्री श्रीनिवास स्वामिनः कल्याण वैवाहिक महोत्सवांगम श्री वैखानस भगवच्छास्त्र आगमोक्त प्रकारेण श्री श्रीनिवास स्वामी कल्याणोत्सवम् आचार्य मुखेन अहंकारयिष्ये। सर्वं श्री श्रीनिवासार्पितमस्तु। ఓం నమో వెంకటేశాయ. శ్రీనివాస ప్రభు యొక్క నిత్య కళ్యాణ మహోత్సవాన్ని శ్రీ వెంకటేశ్వర భక్తి ప్రసార మాధ్యమం ద్వారా మనందరం సభక్తిపూర్వకంగా వీక్షిస్తూ ఉన్నాం. చక్కనైనటువంటి అందమైనటువంటి ఈ శనివారం నాడు వర్షాకాలం శరదృతువు శుక్లపక్షమందు ఆశ్వేజమాసం విశ్వావసునామ సంవత్సరం దక్షిణాయనమునందు ద్వాదశి తిథి ప్రోక్తంగా అత్యద్భుతమైనటువంటి అభిజిత్ లగ్నంలో స్వామివారి యొక్క నిత్య కళ్యాణ మహోత్సవాన్ని మనందరం వీక్షిస్తూ ఉన్నాం. అమ్మా, దివ్య మంగళ స్వరూపంతో విరాజిల్లుతున్నటువంటి ఓ మహాలక్ష్మి, నీవు అంతర్యామివై సర్వప్రాణుల్లో ప్రకాశిస్తూ ఉంటావు కదా, సర్వలోకాల్లో దివ్య తేజోరూపంలో భాషిస్తూ ఉన్నదానివి కదా, తులలేని ప్రతిలేని బంగారు వస్త్రాలను ధరించి అనేక రకాలైన ఆభరణాలను అలంకరించుకుని तिथि के अनुसार प्रतिदिवस दोपहर 12 बजे तिरुमला के पवित्र पर्वत पर यह महान अत्यंत ही दुर्लभ एवं दिव्यतम विवाह संपन्न किया जाता है। इस विवाह, इस कल्याणोत्सव का शुभारंभ 15वीं शताब्दी में भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी के अनन्य भक्त ताल्लपाका अन्नमाचार्य महाराज, जो कि हरि संकीर्तनाचार्य थे, उन्होंने ही इसका शुभारंभ किया था, इस परंपरा का। और भगवान का कल्याणोत्सव प्रतिदिवस मनाया जा रहा है। इस कल्याण का मुख्य उद्देश्य है लोक कल्याणार्थम। जैसा कि संकल्प में अभी इस वैवाहिक कार्यक्रम के पहले संकल्प जो अर्चक स्वामी ने हमें करवाया, उसमें यही था कि लोक कल्याणार्थम। भगवान, आपका यह कल्याण हम सृष्टि के कल्याण के लिए कर रहे हैं, और हम जो इस कल्याण कर रहे हैं इसमें आपकी कृपा नितांत आवश्यक है। इस प्रकार से यह अत्यंत ही दुर्लभ कैंकर्य जो है हम इस अभी देख पा रहे हैं। इसे देखने के लिए भी हम लोगों को जो हमारे पुण्य कर्म हैं, हमारे पुराने जो प्रारब्ध है, हमारे अनंत जन्मों के जो पुण्यों का फल है, जो कि हम अभी इसके इस परंपरा, इस परम पवित्र कल्याणोत्सव के साक्षी बने हुए हैं। यह 15वीं शताब्दी में प्रारंभ किया हुआ यह कल्याणोत्सव 1000 वर्षों से चल ही रहा है। सर्वप्रथम संकल्प, उसके बाद यह महाराज विश्वक्सेन की पूजा और वरुण महाराज का आह्वान करके उस रजत पात्र में जो दिखाई पड़ रहा है, इसमें संसार के सृष्टि के सभी पवित्र नदियों के जल का आह्वान किया जा रहा है, और उस जल से ही भगवान की सेवा की जाएगी। इस विश्वक्सेन महाराज की पूजा के बाद अंकुरार्पण का कार्य होगा। अंकुरार्पण जो कि पुण्यतमा मेध्या मेध्यतमा अमृता अमृत रसा पूता ब्रह्म पवित्रेण पूता सूर्यस्य रश्मिभिः पुष्पादिभिः सर्वतीर्थजलमभ्यर्चाम् सर्वतीर्थजलं पुण्यं पावनं सर्वकरणं विष्णुपादोद्भवं शुद्धं सर्वमङ्गलदायिना ब्रह्मणा संवृतं च मंत्रपूतं शुभवहं कावेरी तुंगभद्रा च कृष्णवेणी च गौतमी भागीरथीति विख्याताः पंचगंगाः प्रकीर्ताः। ओम एते शतं वरुणगे सहस्रं यज्ञाः पाशा वितताः पुत्रा तेभ्यो न इंद्रस्य वितोत विष्णुर्विश्वे देवा मुञ्चन्तु मरुतस्वस्त्या करके पांचभुजमावहमि जल सर्वतीर्थजलमावहमि
विष्णु मध्ये रुद्रम ब्रह्माणम आवाहमि कुंभे ओं भुः वरुणमावाहमि ओं भुवः प्रचेतसमावाहमि ओं सुभः रक्तांबरमावाहमि ओं भूर्भुवस्वः यातस्पतिमावाहमि गंगाति सर्वतीर्थजलान् महावृणायमायुधमासनं पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि पुण्यपुष्पैः पूजयामि धूपदीपादे सर्वोपचारार्थम् अक्षतं समर्पयामि गुडोपहरनिवेदनं समर्पयामि पानीयं समर्पयामि सदक्षिणाकं ताम्बूलं समर्पयामि गंगाति सर्वतीर्थजलान् महावृणायमाय सुप्रीतः सुप्रसन्न परतो भवतो निर्विघ्नेन परिसमाप्त्यर्थं विश्वक्सेनाराधनं कृषे विश्वक्सेनं सकल विभूत प्रौढ सैन्यादिनादं मुद्रा चक्रे करतलयुगे शङ्खदण्डौ दधानं मेघश्यामं सुपरिमकुटं पीतवस्त्रं शुभाङ्गं ध्याये देवं सूत्रपति जया समेतं पद्माकारमण्डले ओं भूः विश्वक्सेन समावाहयामि ओं भवः शान्तमावाहमि ओं सुवः हरमावाहमि ओं भूर्भुवस्वः नित्य अनपाय नमावाहमि तद्दक्षिणे सूत्रपतिम् आवाहमि वामे जयाम् आवाहमि सूत्रपतिं चिरासमेतति विश्वक्सेन सेदमासनं पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि पुण्यपुष्पैः पूजयामि धूपदीपादि सर्वोपचारार्थम् अक्षतं समर्पयामि गुडोपहरनिवेदनं समर्पयामि पानीयं समर्पयामि सदक्षिणाकं ताम्बूलं समर्पयामि सूत्रपति जयासमेत विश्वक्सेनाय सुप्रीता सुप्रसन्न वरतो भवतु भवद्भिरनुज्ञातः सुपुण्यहं वाचयिष्ये वाचतां सुपुण्यहं करोमि कुरुष्व स्वस्ति सुप्रोक्षितम् अस्तु प्रजापतिः प्रियतां प्रीतां प्रजापतिः शाम्यन्तु घोराणि शाम्यन्तु पापानि शाम्यन्तु ईतयः शुभनि वर्धन्तां शुभनि शाम्यन्तु घोराणि शाम्यन्तु पापानि शाम्यन्तु ईतयः शाम्यन्तु शुभनि वर्धन्तां शुभानि अतो देवा अवन्तु नो यतो विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्या सप्तधामभिः इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा नदते पदं समूढमस्य पागुं सरे त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपा अदाभ्याततो धर्माणि धारयन् विष्णो कर्माणि पश्यतो व्रतानि पस्पसे इन्द्रस्य युज्य सखा तद्विष्णो परमं पदकं सदा पश्यन्ति शूरयः देवे वचक्षुराततं तद्विप्रासो विपन्यवो जागृभागं सस्यमिन्धते विष्णोर्यत्परमं पदं द्रविणोदा द्रविणसस्तुरस्य द्रविणोदा सनरस्य प्रिंशत् द्रविणोदा वीरवति विषण्णो द्रविणोद्धार असते दीर्घमायुः सविता पश्चात् सविता पुरस्तात् सवितोत्तरात् सविता धरात् सविता नः सुवतु सर्वतातिं सविता नो रसतां दीर्घमायुः नवो भवति जायमानोऽह्नां केतु उषसामेत्यग्रे भागं देवेभ्यो विददात्यायन् प्रचन्द्रमास्त्रितदीर्घमायुः यत्पुण्यं नक्षत्रं तद्वट्कुर्वेतोपविशं यदा वे सूर्यवदेते अत नक्षत्रमिति सूर्यो गच्छेत् यत्र च घन्यं पश्येत् तावत् कुर्वेत यत्कार्ये स्यात् पुण्यः एव कुरुते श्री श्रीनिवासस्वामिनः प्रीत्यर्थं सर्वलोकहितार्थं करिष्यमाणः वैवाहिकमोत्सवकर्म सर्वत्र प्रोक्षणार्थं ओं पुण्यः भवन्तो भ्रवन्तो पुण्यः कर्मणोऽस्तु स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु श्री श्रीनिवासस्वामिनः प्रीत्यर्थं सर्वलोकहितार्थं करिष्यमाणः वैवाहिकमहोत्सवकर्मणि सर्वत्र प्रोक्षणार्थं पुण्याः स्वस्ति भवन्तो भ्रवन्तो वैवाहिकमहोत्सवकर्मणि ओं रुद्यतां ओगुं स्वस्ति रुद्ध्यास्महव्यैर्नमसोपसद्ध्या मित्रं देवं मित्रधेयन्नो अस्तु अनुराधान् हविषा वर्धयन्तः शतञ्जीविमशरदस्य वीराः श्री श्रीनिवासस्वामिनः प्रीत्यर्थं सर्वलोकहितार्थं करिष्यमाणः वैवाहिकमहोत्सवकर्मणि सर्वत्र प्रोक्षणार्थं ओं पुण्याहं रुद्धिं भवन्तो भ्रवन्तो रुद्धिः समृद्धिः पुण्याहं समृद्धिः आपोहिष्ठामयो भवः तानमूर्जे ददातना हिरणा यक्षसे यो वश्यवतमोर्धः तस्य भाचे तेनः शतेर्वमातरः तस्मरङ्गमा भवः यस्य क्षय जन्मदा आपो जनिदाचः दिविश्रयस्त्वान्तरिक्षे तस्वपृथिव्या सम्भव ब्रह्मवर्चसमच ब्रह्मवर्चसा यत्वा पौमानसुवर्जनः पवित्रेण विचक्ष्णिः यपोतास पुनातु मा पुनन्तु मा देवजनाः पुनन्त मनवोध्या पुनन्त विश्व आयवः जातवेदः पवित्रवतु पवित्रेण पुडाहिमा शुक्रेण तिपतीतु अग्ने कृत्वा कृतो गुम्रणो यत्ते पवित्रमर्चिषे अग्निविततमन्तरा ब्रह्मतेन पुनीमहे उभाभ्यां देवसवितः पवित्रेण सवेन च इदं ब्रह्म पुनीमहे वैश्वदेवे पुनते देव्यागातु यस्य बह्विस्तनवो वीतपृष्ठः तया मदन्तः सत
आद्येषो वयज्ञस्यमपतयोरीणां वैश्वानरो रश्मिभिर्मा पुनातु वातः प्राणेनि शिरोमयो भूः द्यावा पृथिवी पयसा पयोभिः ऋतावरीग्निये मा पुनीता बृहद्भिः सवितस्त्रुभिः वरसिष्ठैर्देववन्पभिः अग्ने तक्षये पुनाहिमा येन देवा अपुनता येनापोद्यं कषः ते दिव्येन ब्रह्मणा इदं ब्रह्म पुनीमहे यः पावमानेरज्येते ऋषिभिः संभृतकं रसं सर्वगं सपूतमश्नाते स्वतितं मातरिस्वना पावमानेर्यो अध्येते ऋषिभिः संभृतकं रसं तस्मै सरस्वते दुहे क्षीरकं सर्पिर्मधूतकं पावमाने स्वस्तैनेः सुतुघाहे पयस्वतिः ऋषिभिः संभृतो रसः ब्राह्मणेषु मृतकं हितं पावमानेर्विशन्तु नः इमं लोकमतो अमं कामा समर्थयन्तु नः देवेर्देवे समाभृताः पावमाने स्वस्तैनेः सुतुघाहे घृतश्च्युतः ऋषिभिः संभृतो रसः ब्राह्मणेषु मृतकं हितं येन देवाः पवित्रेण आत्मानं पुनते सदा तेन सहस्रधारेण पावमान्यः प्रणन्तु मां प्राजापत्यं पवित्रं शतोज्जामकं हिरण्मयं तेन ब्रह्मविदो वयं पूतं ब्रह्म प्रियमहे इन्द्रस्सु नीते सहमा पुनातो सोमस्वस्त्यावरण समीच्या यमो राजा पुरं वृणाभिः पुनातमा जातवेदा मोर्जयन्त्या पुनातो तक्षं योरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये देवे स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगाति भेषजं सन्नो अस्तु द्विपदे शं चतुष्पदे ओम शान्ति शान्ति शान्ति। ओम प्राच्यां दिशि देवार्तुजो मार्जयन्ताम् दक्षिणायां तिमासाः पितरो मार्जयन्तां प्रतीच्छां दिशु गुहा पशवो मार्जयन्ताम् उदीच्छान्ति स्याप ओषधयो वनस्पतियो मार्जयन्ताम् ऊर्ध्वायां दिशि यज्ञः संवत्सरो यज्ञपतिर्मार्जयन्ताम् अतोदराधरेर्नागेभ्यो मार्जयन्ताम्। ओम वास्तोष्पते प्रतिजानी अस्मास्त्वा वेस्वनमेवो भवानः यस्त्वे मे प्रतित तन्मयेद्युपदेशं चतुष्पदे वास्तोष्पते सकमया सकं सदा ते सक्षीम हिरण्मयगातुमत्य आवह क्षम उत योगे वर्णो यूयं पादस्पस्तिभिस्तदा नः अमीवः वास्तोष्पते विश्वारूपाण्यविशन् तथा सेवये दिनः अनोरणीयान् महतो मह्यान् आत्मा गुहायां निहितोऽस्ति जन्तुः तमक्रतुं पश्यते वेदशोको धातुः प्रसादान् महिमानमीशम् ओम विश्वक्सेनाय नमः वरुणाय नमः पुनः पाद्यम् आचमनीयं समर्पयामि विश्वक्सेनाय नमः वरुणाय नमः सुप्रीतः सुप्रसन्नवरदो भवतु। ओम विश्वक्सेनाय नमः वरुणाय नमः सुप्रीतः सुप्रसन्नवरदो भवतु। यदा स्थानं यदास्कं प्रवेशयामि उत्सवार्थं क्षेमार्थं प्रदागमनाय च। स्वामी की जय हो। येडुकोंडलवाड़ा वेंकटरमण गोविंदा 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 के उद्घोष से संपूर्ण तिरुमला पर्वत गुंजायमान होता रहता है। भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी का यह कल्याण उत्सव प्रतिदिन 12 बजे दोपहर को यहाँ संपन्न किया जाता है। विश्वक्सेन महाराज की पूजा हो चुकी है, जो कि भगवान के सर्वसेनाध्यक्ष माने जाते हैं। निरीक्षण एवं सुरक्षा का दायित्व भगवान ने विश्वक्सेन महाराज को सौंपा है। विश्वक्सेन महाराज की पूजा सर्वप्रथम होती है। अभी अभी समाप्त हुए ब्रह्मोत्सव में भी विश्वक्सेन महाराज की शोभा यात्रा पहले निकाली गई। इस प्रकार से विश्वक्सेन महाराज अग्रपूज्य हैं किसी भी उत्सव में भगवान के। जिस प्रकार से हम देखते हैं अन्य उत्सवों में, परंपराओं में भगवान गणेश को अग्रपूज्य माना जाता है, लेकिन तिरुमला पर्वत पर भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी से संबंधित किसी भी कैंकर्य उत्सव में सर्वप्रथम पूज्य होते हैं श्री विश्वक्सेन महाराज। अब ये नवधान्य का अंकुरण कार्यक्रम हो रहा है, जिसे अंकुरार्पण कहा जाता है।
अंकुरार्पण वैखानस आगमोक्त पद्धति के अनुसार अत्यधिक ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। इस अंकुरार्पण के बिना कोई भी उत्सव दैवीय उत्सव नहीं माना जा सकता, उसे प्रताविष्ट कहा जाता है। इस प्रकार से यह बहुत ही अनिवार्य कैंकर्य है भगवान के किसी भी उत्सव में। मिट्टी के पात्रों में अंकुर डाल करके नवधान्यों को पवित्र जल से सिंचित करके पुष्प, तुलसी इत्यादि वस्तुओं से उसे आच्छादित किया जाता है और यह अंकुरण के लिए रखा जाता है। अंकुरण अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है। इससे ही आने वाले समय का भी निर्धारण किया जाता है। यदि अंकुरण सही हो तो आगे का समय अच्छा होगा। यदि समस्याएं हैं अंकुरण में तो समय में भी, भविष्य में भी समस्याएं आ सकती हैं। इस प्रकार से भगवान का यह अंकुरार्पण कार्यक्रम वैवाहिक महोत्सव क्रमणी प्रतिसरबंध देवता राधरं कृषे ओम विमर्पयन्ति मनयो वीर्यो जो विजानऋतुबुधा विराजन् तन्मयि दोषा यस्य ननाग्नो विपनानि पतन्तो शन्नो निदत्तां तपसोचि हर्तं स्वयं वरग्रे मृते मृताय ओम भो शेषमावाहमि ओम भवः हर्षिर्षमावाहमि ओम सुवः नागराजमावाहमि ओम भूर्भुवः स्वः शेषसेदमासं शेषनं पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि पुण्यपुष्पैः धूपति परसोपचानार्थम् अक्षतं समर्पयामि कुटोपहरणिवेदं समर्पयामि पानीयं समर्पयामि सदक्षणाकं ताम्बूलं समर्पयामि शेषान्ः सुप्रीतः सुप्रसन्नवरतो भवतु। ओम स्वस्ति नो मिमीतामस्विना भग स्वस्ति देव्यतीतिर्नर्वणाः स्वस्ति पूषा असुरो ददातु न स्वस्ति द्यवा पृथिवी सुचेतुराः स्वस्तये वायुपब्रवामहि सोमं स्वस्ति भुवनस्य यस्पतिः बृहस्पतिं सर्वागणं स्वस्ते स्वस्तय आदित्यासो भवन्तु नः विश्वे देवानो अद्या स्वस्ते वैश्वानरो वसुरग्निः स्वस्ते देवा अवन्तुर्भव स्वस्ते स्वस्ति नो रुद्रपात्वम् असः स्वस्ति मित्रावरुणा स्वस्ति पथ्ये रेवती स्वस्ति न इन्द्रश्चाग्निश्च स्वस्ति नो दिते कृधि स्वस्ति पन्था मनोचरेम सूर्या चन्द्रमसा दिवा पुनर्ददता ज्ञाता जानता संघाने महि स्वस्तयन्तारक्षपरिष्ठनेमि महद्भूतं वायसं देवतानाम् असुरगमिन्द्र सखं समत्सु बृहद्यशोणाव मिवारो हेमा होमुचा माङ्गिर संघयं च स्वस्त्यात्रेयं मनसा चतारक्षं प्रयातपानिशरणं प्रपद्ये स्वस्ति सम्भादे स्वभायन्नो अस्तु द्रवन्ते राजावरणो द्रवन् देवो बृहस्पतिः ध्रुवं त इन्द्रश्चाग्निश्च राष्ट्रं धारयतां ध्रुवं शुभगं शुभम्। स्वामी का यह पवित्र कल्याणोत्सव हम देख रहे हैं। तिरुमला के पावन पर्वत से प्रतिदिन होने वाला यह कल्याणोत्सव वैखानस आगमोक्त पद्धति के प्रकांड विद्वानों अर्चक स्वामियों द्वारा संपन्न किया जा रहा है। प्रधान अर्चक स्वामी अब भगवान के पास पहुंचे हैं। उन्हें वैदिक विवाह के अनुसार वर के रूप में रक्षाबंधनम बांधा जाएगा। अब रक्षाबंधनम जो है भगवान के दाएं हाथ में बांधा जाना है। उसी प्रकार माताएं दोनों वधुएं जो हैं, माता श्रीदेवी महालक्ष्मी की अवतार एवं हमारी धरती माता भूदेवी, दोनों का विवाह एक साथ चूंकि हो रहा है भगवान के साथ, तो उनके हाथों में भी, उनके बाएं हाथों में रक्षाबंधनम बांधा जाएगा। भगवान का यथाविधि पूजन अर्चक स्वामी द्वारा। भगवान अत्यंत कृपालु हैं कि वे हमसे अपनी सेवाएं ले रहे हैं। इस सेवा के बदले वे हमें अमूल्य अपनी कृपा देंगे। उस कृपा से हम इस भवबंधन से मुक्त हो सकते हैं। भगवान की कृपा सदैव तत्पर है भगवान देने के लिए, लेकिन उनकी एक ही शर्त है,
वह है सच्चे मन से भगवान से प्रार्थना की जाए, उनकी भक्ति मांगी जाए, अनन्य भाव से, निष्काम भाव से, अप्रतिहता नित्य निरंतर उनकी पूजा की जाए, तो वे वो दे देंगे जो हमें अनादिकाल से नहीं मिला, हम भटकते रहे जिसके लिए, वह जो है वे हमें प्रदान करेंगे। भगवान की कृपा असीम है, कृपा सिंधु है वो। सांसारिक चीजों को क्या मांगना, सांसारिक वस्तुएं तो नश्वर हैं, ये हमेशा आती हैं जाती हैं, उम्र, धन दौलत, रिश्तेदार, सब चले जाते हैं एक दिन। यह देखिए रक्षाबंधनम पवित्र सूत्र भगवान परमपिता के हाथ में बांधा जा रहा है। महाविष्णु के अवतार परब्रह्म श्री वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी की यह उत्सव मूर्ति है, जिसे मलयप्पा स्वामी कहा जाता है। मूल विराट मूर्ति तो गर्भगृह में स्थिर रहती है, लेकिन ये जो उत्सव मूर्ति है भगवान की, ये हमेशा जो है चर रूप में भक्तों के समीप आकर के उनको दर्शन देते हैं भगवान। अब दोनों माताएं, माता श्रीदेवी महालक्ष्मी के अवतार भगवान के वक्षस्थल निवासिनी हैं, माता भार्गव गोत्र की उत्तर फाल्गुन नक्षत्र में कन्या राशि में प्रकटित माता श्रीदेवी, एवं माता भूदेवी कश्यप गोत्र में रेवती लग्न में, रेवती नक्षत्र में मीन लग्न में प्रकटित हैं। ये दोनों माताओं का विवाह भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी के साथ प्रतिदिन होता है 12 बजे। यह कल्याणमय वातावरण भगवान का मंदिर, भगवान का निवास है, आनंद निलयम। तिरुमला में जो मंदिर है उसका नाम है आनंद निलयम, जहां भगवान रहते हैं। उनके ये देखिए रक्षाबंधनम के दर्शन कीजिए। माता श्रीदेवी को यह बांधा जाएगा। प्रथम वधू है माता, उनके बाएं हाथ में अर्चक स्वामी यह रक्षाबंधनम बांध रहे हैं। वैखानस आगमोक्त पद्धति। यह कल्याणोत्सव अत्यंत ही पवित्र माना गया है, अत्यंत ही महत्वपूर्ण महिमामय माना गया है। कहा जाता है कि इस कल्याणोत्सव के दर्शन से हमारे 21 पीढ़ियां तर जाती हैं। हमसे पहले की 10 पीढ़ियां और आने वाली 10 पीढ़ियां और हमारी जो वर्तमान पीढ़ी है, ये सब का कल्याण हो सकता है यदि हम भक्ति, श्रद्धा, आनंद, विश्वास, कृतज्ञता के भाव से समर्पित होकर के इस कल्याणोत्सव का दर्शन करें और भगवान का निरंतर ध्यान करते रहें, तो भगवान हमें अवश्य ही तार देंगे। अनेक लोगों ने इसका लाभ लिया है, भगवान की कृपा प्राप्त की है। उसके एवज में मात्र जो है भगवान चाहते हैं कि हम जो है निष्काम भाव से अनन्य होकर, अनन्य भगवान की अनन्य एवं अप्रतिहता भक्ति करें। अब रक्षाबंधनम माताओं और भगवान के हाथ में बांध दिया गया है। अब अर्चक स्वामी के हाथ में भी रक्षाबंधनम बांधा जा रहा है, जिससे कि वे इस महान पवित्रतम कल्याण को निर्बाध गति से बाधा रहित होकर संपन्न कर सकें। भगवान वेंकटेश्वर स्वामी के इस महान पवित्र दिव्य विवाह को संपूर्ण करने के लिए अर्चक स्वामी पुनः अपने स्थान पर वापस आते हुए और
आगे का जो कार्यक्रम है। वैवाहिकमोत्सवकर्मणि आघार कर्म कृषे ये तोन्विन्दग्दानं प्रोक्ष ये तोन्विन्द्रं स्तव शुद्धं शुद्ध्यनशम् शुद्धे रुक्थैर्व वृद्ध्वांशं शुद्ध आसीर्व अन्ममुत् इन्द्र शुद्धो नागे शुद्ध शुद्धाभिरूतिभिः शुद्धो अर्घ्यं विद आर्य शुद्धमविद् सौम्य इन्द्र शुद्धो हिणोर् शुद्धो रत्न आने दास्ये कुण्डे सोम आवाहमि मयि देव द्रव्यनमजन्तु मयि आशिरस्तु मयि देव वीराः मह्यं यजन्तो मम यज्ञ आकुसत्य मन सौम्यस्तु ये नोमानि कथमच्चनहं विश्वे देवासो अधिवचतामि देवी षडुर्वे ऋणकृणोति विश्वे देवास हिर्यध्वं पितृमावहमि उद्धन्यमानमस्य अमेद्या उपपाप्मानं यजमानस्यन्तोऽस्य बाणस्सन्तु प्रतिसत्यतस्र शन्नो माता पृथिवीतोकसतः खणपितॄणावाहमि रेखां स्कन्दवाहमि रेखा गायत्र्या प्रोक्ष तत्सवितर्परे निवर्गो देवसदिमीति योग्योनः प्रचोदयात् जातवेतरं गृहीत्वा घृतप्रतिगति प्रज्वाल्य घृतप्रतीको घृतयोनिरग्निर्घृते समिद्धो घृतमस्यां घृतपुरुषस्त्वा सरितो भन्ति घृतं विपन्नस्तु यजा यक्षदेवा आयुर्दा अग्ने हविषो जुषाण घृतप्रतीको घृतयोनिरेति घृतं पीत्वा मधुचा गव्यं पितेव पुत्रमभिरक्षता दिवम् उपापरोह जाते वेदः पुनस्त्वं देवेभ्यो हव्यम् आयुः प्रजागमरे भस्मासु देहजे स्तुरोतीति हनो धुरोणि अग्निग्रहणपत्रे सदल पुष्पाक्षता निक्षिपेत् अग्न आयाहि वितके गुणानो हव्यताति नोत सत्यवर्गिषि अदितेन मन्यस्व अनुमतेन्व मन्यस्व सरस्वतेन्व मन्यस्व देवसवितप्रस्व तत्सवितर्वरेण्यं वर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ब्रह्मजज्ञानं प्रथमं पुरस्ताद्विषीमतः सुरुचो देनाभः स बुद्ध्या उपमास्य विष्टा सतश्च योनिवसतश्चैवः ओं भूर्ब्रह्मा नमावाहमि ओं वः प्रजापतिमावाहमि ओं स्वः पितामहमावाहमि ओं भूर्भुवस्वः हिरण्यगर्भमावाहमि ब्रह्मणे नमः इदमासं सोमो दीर्घं सोम अर्वन्तमासं सोमो वीरं कर्मण्यं ददातु सा धन्यं वितत्यं सभ्यं पितुस्त्रवणं यो ददास तस्मै ओं भूसमाहि ओं भुव यज्ञाङ्गमावाहमि ओं सुवरिन्दुमावाहमि ओं भूर्भुवस्वच्चन्द्रमावाहमि सोमस्य इदमात्रम् ब्रह्मणे नमः पाद्यमर्घ्यमाचमनं पुष्पं गुडोपहारं पानीयं सदक्षाकं ताम्बूलं सर्वोपचारान् समर्पयामि सोमनः पाद्यमर्घ्यमाचमनं पुष्पं गुडोपहारं पानीयं सदक्षाकं ताम्बूलं सर्वोपचारान् समर्पयामि ब्रह्मन् प्रोक्षिष्यामि सोमन् प्रोक्षिष्यामि प्रोक्ष यज्ञं देवतावर्धयत्वं नाकस्य पृष्ठे यजमानोऽस्तु सप्तर्षि नाकं सुकृतां यत्र लोकस्तत्रैवं यज्ञं यजमानं च देहि ओं प्रोक्ष पृष्ठो अस्य खरेष्ठो अग्नये त्वा स्वः वेदिरसि बर्हिषे त्वा स्वः बर्हिरसि सृभ्यस्त्वा स्वः दिवेत्वा अन्तरिक्षायत्वा पृथिव्यैत्वा पोषयत्वा स्वता पितृभ्य ऊर्ध्व बर्हिषद्भ्य ऊर्ध्वां पृथिवीं गच्छता उभाभ्यां प्रहरेम वेते पूषाते ग्रन्थिं विशतु आदित्यं व्यञ्जमसि ऊर्णामृतन्त्वास्तृणामि स्वसस्तं देवेभ्यः विष्णोस्तु पोषे दक्षिणतो विष्णोस्तु पोषे पश्चिम सौदत्तां देवेभ्य विष्णोस्तु पोषे विष्णुमावाहमि महाविष्णुमावाहमि सदा विष्णुमावाहमि व्यापे नारायणमावाहमि श्रुतासि ध्रुवासि ध्रुवासि तारुणासि वानस्पत्योऽसि देवेभ्य सुदस्व ब्रह्मन् प्रोक्षिष्यामि सोमन् प्रोक्षिष्यामि परिणितिपात्रयोः ब्रह्माणम् आवाहमि सोमम् आवाहमि ब्रह्मण्णपणेश यजमानवाचं यच्च प्रणग्निं देवतावर्धयत्वं नाकस्य पृष्ठे यजमानोऽस्तु सप्त ऋषीनाकं सुकृतां तत्रैवं यज्ञं यजमानं च देहि ओं प्रणय को प्रणयतो स्वप्रणयत्वापो देवी प्रणयानि इदं वदन्तेर्कृतपृष्ठा उदागुसहस्रपोषं यजमानेन्यञ्चति को सह पात्रान्ते वज्जे संविसन्तां देवीर्विसह पात्रान्ते वज्जे दक्षिणप्रणितो ब्राह्मणतीर्थेन ओं प्रजापतिम् आवाहमि ओं इन्द्रम् आवाहमि ओं अग्निम् आवाहमि ओं सोमम् आवाहमि उत्तरप्रणितो दैवतीर्थेन ओं अग्निमावाहमि ओं सोममावाहमि अग्निशोमावाहमि ओं प्रजापतिमावाहमि ओं ब्रह्माणमावाहमि ओं इन्द्रमावाहमि ओं वसूनामावाहमि ओं मरुतावाहमि ओं रुद्राणामावाहमि अपवस्पर्श्यान् ओं विष्णुमावाहमि ओं बृहस्पतिमावाहमि ओं मित्रमावाहमि ओं वरुणमावाहमि ओं आदित्यानमावाहमि ओं अश्विनावाहमि ओं पूषमावाहमि ओं कक्षमावाहमि ओं कक्षदेवतसोममावाहमि ओं औपासनेज्ञमावाहमि ओं यज्ञदेवति विश्वान् देवान् आवाहमि सर्वदेवानामावाहमि आज्यभागे ओं प्रजापतिजुष्टरूपामि ओं ब्रह्मणजुष्टरूपामि ओं अग्निजुष्टरूपामि ओं सोमजुष्टरूपामि ओं अग्निजुष्टरूपामि ओं सोमजुष्टरूपामि अग्निशोमाभ्यागं जुष्टरूपामि ओं प्रजापतिजुष्टरूपामि ओं ब्रह्मणजुष्टरूपामि ओं इन्द्राजुष्टरूपामि ओं सूर्योजुष्टरूपामि ओं मरुद्भ्योजुष्टरूपामि ओं रुद्रेभ्योजुष्टरूपामि अपस्पर्शान् ओं विष्णवेजुष्टरूपामि ओं बृहस्पतिजुष्टरूपामि ओं मित्राय
ఇంద్రాయ జుష్టనరూపామి ఓం వరుణాయ జుష్టరూపామి ఓం ఆదిత్యేభ్యో జుష్టనరూపామి అశ్వేభ్యాం జుష్టరూపామి ఓం పూష్టే జుష్టరూపామి కక్షాయ జుష్టరూపామి కక్షదేవత సోమాయ జుష్టరూపామి ఔపాసన యజ్ఞాయ జుష్టనరూపామి యజ్ఞదేవత విశ్వేభ్యో దేవేభ్యో జుష్టనరూపామి సర్వదేవేభ్యో జుష్టరూపామి ఆజ్యం తురుపిరిశ్రమి చరం తురుపిరిశ్రమి అగ్నేర్జ్యోతిరసి సమితి స్వ అమృతమసి వరుణమసి అంతరితమరక్షో అంతరిత అరాతే స్వ ప్రత్యుష్టమరక్ష ప్రత్యుష్ట అరాతే స్వ చిత్పతి స్వాపుణాత్వచ్చిత్రేణ పవిత్రేణ వసో సూర్యస్య రశ్మి విశ్వ వాక్పతి స్వాపుణాత్వచ్చిత్రేణ పవిత్రేణ వసో సూర్యస్య రశ్మి విశ్వాద్యవస్తోపుణాత్వచ్చిత్రేణ పవిత్రేణ వసో సూర్యస్య విశ్వ ఏకవింశ ప్రమాణాకర సంపూర్ణవసమిదు గృహీత్వా మూలాగ్రాభ్య కృతం స్పశయిత్వా అభ్యర్చ అక్షతాం ఇమామే అగ్నిష్టిక ఆజ్యం ఇమామే అగ్నిష్టిక చిరుభిః మామే అగ్నిష్టిక దేనవస్తం త్వేక చ శతం చ సహస్రం చ యుతం చ ర్యూతం చ ప్రేతం చ అర్బుదం చ అన్యర్బుదం చ సముద్రశ్చ మధ్యం చ అంతశ్చ పరార్ధశ్చ ఇమామే అగ్నిష్టిక దేనవస్తంతు ఓం ఇంద్రాయ నమః ఓం అగ్నయే నమః ఓం యమాయ నమః ఓం నిరుదే నమః ఓం వరుణాయ నమః ఓం వాయువే నమః ఓం కుబేరాయ నమః ఓం ఈశానాయ నమః ఓం అగ్నే నమః ఓం హృతభాయ నమః ఓం హుతాశిరే నమః ఓం కుష్ఠవర్త్వే నమః దేవముఖాయ నమః ఓం సప్తజిహ్వాయ నమః ఓం వైశ్వనాయ నమః జాతవేదసే నమః అదితేన మన్యస్వ అనుమతేన మన్యస్వ సరస్వతేన మన్యస్వ దేవసవేత ప్రసువ షష్ఠి శత సహస్రాన్యయుతమక్షయమర్భుతమానయ అయంత యత్మా ఆత్మజాతవేదస్తే నేత్యస్వ వర్ధ స్వచేద్ధ వర్ధయ చాస్వం ప్రజా పశుభిర్బ్రహ్మత్యసనాత్యన బ్రహ్మణ్ సోమన్ ఇద్వమాదాస్తే అదస్వాహ వాయువ్యాదాగ్నేయాంతం ప్రజాపతే స్వాహ నైరుత్యాదీశానాంతమింద్రాయ స్వాహ ఓం అగ్నయే స్వాహ ఓం సోమాయ స్వాహ ఓం అగ్ని శోభ్యాగ్ని స్వాహ ఓం ప్రజాపతే స్వాహ ఓం బ్రహ్మణే స్వాహ ఓం ఇంద్రాయ స్వాహ ఓం వసుభ్య స్వాహ ఓం మరుద్భ్య స్వాహ ఓం రుద్రేభ్య స్వాహ अपस्पृश्य ओं विष्णवे स्वाहा ओं बृहस्पतये स्वाहा ओं मित्राय स्वाहा ओं वरुणाय स्वाहा ओं आदित्येभ्यः स्वाहा अग्निभ्यां स्वाहा ओं पूष्णे स्वाहा ओं कक्षाय स्वाहा ओं कक्षदेवत सोमाय स्वाहा ओं औपासनयज्ञाय स्वाहा ओं यज्ञदेवत विश्वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा सर्वदेवेभ्यः स्वाहा सर्वाभिगार्य चरुं सावित्रीं गृहीत्वा व्याहृतिं ज्योतिप्रतिभिगार्य ओं भूस्वाहा ओं भुवस्वाहा ओं सुवस्वाहा ओं भुवस्वस्वाहा अदितेन्वमग्गुस्ताः अनुमतेन्वमग्गुस्ताः सरस्वतेन्वमग्गुस्ताः देवसवितप्रासाभिः अस्य देवदेवसत्री श्रीनिवासस्वामी प्रीत्यर्थं सर्वलोकितार्थं करिष्यमाणः वैवाहिकमत्स्यकर्मणि आगरेश्वरमन्त्राक्षर सर्वदोष प्राचित्तार्ध वैष्णव होमं होषे अदितेन मन्यस्व अनुमतेन्वमन्यस्व सरस्वतेन्वमन्यस्व देवसवितप्रसुव ओम अतो देवा अवन्तुन यतो विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्या सप्तधामपि स्वाहा इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेता निदते पदं समूढमस्य पागुं श्रे स्वाहा त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोप अदाभ्या ततो धर्माणि धारयन् स्वाहा विष्णो कर्माणि पश्यत यतो व्रतानि पस्पसे इन्द्रस्य युज्य सखा स्वाहा तद्विष्णो परमं पदकं सदा पश्यन्ति शूरयः दिवे वचक्षुरततगुस्वाहा तद्विप्रासो विपण्यवो जागृभागं सस्यमिन्दते विष्णोर्यत्परं पदगुस्वाहा ओं भूस्वाहा ओं भवस्वाहा ओं सुवस्वाहा भूर्भुवस्वस्वाहा अदितेन्वमग्गुस्ताः अनुमतेन्वमग्गुस्ताः सरस्वतेन्वमग्गुस्ताः देवतप्रासाभिः अग्निप्रतिष्ठापनमुहूर्तः सुमुहूर्तो महान्तो गुणन्तो सुमुहूर्तोऽस्तु దేవుడొక్కడే మాకు దిక్కుగాని దేవుడొక్కడే మాకు దిక్కుగాని కావనెవరును లేరు కతలింతే కాని దేవుడొక్కడే మాకు దిక్కుగాని కావనెవరును లేరు కతలింతే కాని దేవుడొక్కడే మాకు దిక్కుగాని దిక్కుగాని గోవింద 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 పచ్చి ఒళ్ళు
మోచితిమి పాపమెల్లా చేసితిమి తెచ్చిన మీదటి శుద్ధులు ఏటివో కాని పచ్చి ఒళ్ళు మోచితిమి పాపమెల్లా చేసితిమి తెచ్చిన మీదటి శుద్ధులు ఏటివో కాని రచనబడే మా గుట్టు రమణుల చేతబెట్టు గోవింద 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 రచనబడే మా గుట్టు రమణుల చేతబెట్టు అచ్చమై ఇందుకు పరిహరమేదు కాని దేవుడొక్కడే మాకు దిక్కుగాని కావలెవరును లేరు కథలింతే కాని దేవుడొక్కడే మాకు దిక్కుగాని దిక్కుగాని గాలిముట చిక్కితిమి కన్న చోటే తొక్కితిమి ఆలించి ఏమిటి వారమయ్యేమో కాని గాలిముట చిక్కితిమి కన్న చోటే తొక్కితిమి ఆలించి ఏమిటి వారమయ్యేమో కాని మైల కొంత మనసు మణుగు కొంత నాయ కొంత మనసు మణుగు కొంత నాయ తాలిమి నావితి ఏమి తలచీను కాని దేవుడొక్కడే మాకు దిక్కుగాని కావనెవ్వరును లేరు కథలింతే కాని దేవుడొక్కడే మాకు దిక్కుగాని దిక్కుగాని ఓం మంజులస్ఫురమానపాతయుగలం పీతాంబరేణోజ్వలం కాంచీదామనిబద్ధ ఖడ్గ సహితం కాలాంబుజశ్యామలం లక్ష్మాలంకృతవక్షసం భుజలతచక్రాంబుజం సుందరం పూర్ణేందు ప్రియమాణ వక్త్రమనిశం శ్రీవేంకటేశం భజే భృగుమరే చక్రకశ్యప మహర్షి మధ్యే స్థిత్వాసనే కుశమయే సముదీర్యంతం శ్రీశాస్త్రసారమఖిలం విఖనో మునీంద్రం భూయో నమామి భువనే గురుం ప్రసన్నం అత భగవతో మహాపురుషస్య శ్రీమదాదినారాయణస్య అచింత్యా పరిమిత శక్త్యా ప్రియమానస్య మహాజలౌఘస్య మధ్యే పరిభ్రమణమానానాం అనేక కోటి బ్రహ్మాండానాం ఏకతమే పృథివ్యాపహత్తేజో వాయు ఆకాశ అహంకారమహత్ అవ్యక్తాఖ్యాః సప్తాప్రణైరావృతే అస్మిన్ మహతి బ్రహ్మాండమండలే ఆధారశక్తి శ్రీవరాహ కూర్మానంతాష్టదిగ్గజోపరి ప్రతిష్ఠితానాం అతల వితల సుతల తలాతల రసాతల మహాతల పాతాళాఖ్య సప్తలోకానాం ఊర్ధ్వభాగే భూలోకే భువర్లోక సువర్లోక మహర్లోక జనోలోక తపోలోక సత్యలోకాఖ్య షల్లోకానాం అతో భాగే మహానాలాయమానస్య పనిరాజస్య శేషస్య సహస్రఫ్రా మణిమండలమండితే ఐరావత పుండరీక వామన కుముద అంజన పుష్పదంత సార్వభౌమ సుప్రతీకాఖ్య అష్టదిగ్దంతి శుండాతండోతంబితే అమరావతి తేజోవతి సంయమని రక్షోవతి సింధుమతి గంధవతి అలకావతి చోపతీతి అష్టదేవ ప్రీ విరాజితే ఇంద్రాగ్ని యమ నిరితి వర్ణ వాయు కుభే ఈశానాష్టలోకపాలక పరిపాలితే లోకా చలవలయితే లవణ సురా సర్పి దతిక్షీరా శుద్ధోదకాఖ్య సప్తార్ణవ పరివృతే జంబూ ప్లక్ష కుశ క్రౌంచ శాఖ శాల్మలి పుష్కరాఖ్య
सप्तद्वीपे द्वीपिते माहेन्द्रमलय सख्य सुक्ति मद्रुक्षपति विंध्य पार्यात्राख्य सप्तकुलपर्वत विराजिते भारत किं पुरुष हारेलावृत भद्र अश्वकेत कमाला हिरण्यकरमणक कुरुवर्षाख्य नववर्षाणां मध्ये भरत वर्षे इन्द्राकसेरुताम्रगभस्ति पुण्णागगन्धर्वसोऽव्यवर्ण भरताख्य नवखण्डानां मध्ये भरतखण्डे महासरोरुहाकार 50 कोटियोजन विस्तीर्ण भूमण्डले लक्षयोजन विस्तीर्ण जम्बूद्वीपे दण्डकारण्ये प्रजापतिक्षेत्रे कर्मभूमौ अवन्ते कुरुक्षेत्रादि समभूमध्यरेखायाः पूर्वदिग्भागे मेरोः दक्षिणदिग्भागे श्रीकृष्णा गौतम कावेर्याणां मध्यप्रदेशे आदिवरः क्षेत्रे श्रीवेङ्कटाचले श्री श्रीनिवासस्वामी भगवदालये समस्त भगवताचार्याणां सन्निधौ सकल जगत्स्रष्टुः परार्धद्वयजीविनो ब्रह्मणो द्वितीयपरार्धे प्रथमवर्षे प्रथमपक्षे प्रथमेहनि द्वितीययामे त्रयोदशघटिका द्विचत्वारिंशतिघटिकासु गतासु तृतीयमुहूर्ते प्रथम प्राणायामकाले पुरुहूतनामधेय इन्द्रसमये पार्थिव प्रलय कूर्मानन्त श्वेतवरः ब्रह्म सावित्राख्य सप्तकल्पानां मध्ये पंचमे श्वेतवरः कल्पे स्वायंभव स्वारोचित उत्तामस रैवत चाक्षवैव सुत सूर्यसावर्णी धर्मसावर्णी दक्षसावर्णी रुद्रसावर्णी ब्रह्मसावर्णी इंद्रसावर्णी वेदसावर्णाख्य चतुर्दश मन्वन्तराणां मध्ये सप्तमे वैवस्वत मन्वन्तरे तत्र एकसप्तति महायुगानां सप्तविंशति महायुगेष्व अतीतेषु तदुपरि अष्टाविंशतितमे महायुगे अष्टाविंशति सहस्रान्वित सप्तदश लक्षाब्दे कृतयुगे याते षण्णवति सहस्रान्वित द्वादश लक्षाब्दे त्रेतायुगे याते चतुर्दश सहस्रान्वित द्वापरयुगे याते द्वात्रिंश सहस्रान्वित चातुर्लक्षाब्दे वर्तमाने कलिगे प्रथम पादे युधिष्ठिर विक्रमार्क्य शालिवाहन विजय अभिनंदनागाचन कल्के भूपाक्य शक्षकानां मध्ये तृतीये शालिवाहन सखे अस्मिन् देशे शुभ मुहूर्ते मम अनेक जन्मसु इह जन्मनि च एतक्षण पर्यन्तं बाल्य यौवन कौमार वार्धकेषु रहस्य प्रकाशे च आवृत्त अनावृत्त महापातकादि समस्त दुरितक्षयार्धं तसपूर्वेषां दश अपरेषां मत्वंस्यानां मातृवंस्यानां सर्वेषां पितॄणां कुम्भीपाकरोहित आधाम तपसङ्घात कालसूत्रादि विविधेभ्यो महाघोरेभ्यो नरकेभ्यो उत्तीर्य तले सूर्यमण्डल पर्यन्तं कृतराशैर्वर्षसहस्रावसाने एकैकतिल अपकर्षणक्रमेण सर्वरास्य अपकर्षण संहिताकाले महाविष्णुलोके निवासित्यर्थम् आदित्यलोके ब्रह्मलोके ध्रुवलोके गोलोके निवासित्यर्थं त्रिगुणीकृत अग्निष्ठोम अतिरात्र अप्त्योर्याम सान्तपना वाजपेय पौण्डरीक अश्वमेधादि शतक्रतु पुण्यफलावाप्त्यर्थम् आमोद प्रमोद सम्मोद वैकुंठाख्यलोकेषु सालोक्य सारूप्य सामीप्य सायुज्यमिति चतुर्विध मोक्षफलसित्यर्थं लक्ष्मी नारायण प्रीत्यर्थं परत विभवव्यूह अंतर्यामी अर्चा स्वरूप रूप गुण विभवस्वर्यादि निरूपक श्री विखनो मुनीन्द्र मतानुसारिभिः भृग्वादिभिः मन्वादिभिः दिव्य महर्षिर्युक्त गृह्य धर्मशास्त्र पुराण इतिहास प्रतिपादित कन्यादान कल्पोक्त संपूर्ण सकल फलावाप्त्यर्थं षोडश महादानेश मुख्यभूतं सालंकृत कन्यकादानाख्य महादानं करिष्ये अस्य श्रीमदादिनारायणस्य अनेक कोटि ब्रह्मांड नायकस्य अनंत कल्याण गुणगण गांभीरस्य दिव्य मंगल विग्रहस्य सुदर्शन पांचजन्य शार्ग कौमोदकी नंदकादि दिव्य पंचायुधर विराजितस्य पद्मांकित कोटि सूर्य प्रकाशितस्य श्रीमदो वैकुंठ नायकस्य श्री वैखान सागमोक्त प्रकारेण आंगीरस बृहस्पत्य भारद्वाज त्रयारुषेय प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य पंचविध व्यूह विभेदेन प्रवर्तमानस्य परत्व विभव व्यूह अंतर्यामि अर्चावतार रूपस्य भगवतः परवासुदेवस्य महाविष्णोः परब्रह्मणो न प्रेम आंगीरस बृहस्पत्य भारद्वाज त्रयारुषेय प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य जगत्कारणभूतस्य मूल प्रकृति सुखीयमानस्य
त्रिगुणात्मिकस्य गुणत्रयकर्मणो विधिवशात् उत्पत्ति स्थितिलयकार प्रवर्तमानस्य महाविष्णोः परवासुदेव शर्मः पौत्राय आंगिरस बृहस्पत्य भारद्वज त्रयारुषेय प्रवरान्वित भारद्वज गोत्रोद्भवस्य समस्त देवता निकुट मकुट मणिगण विजृंभित पादारविन्दस्य अर्चावतार रूप भगवता प्रद्युम्नावतारस्य महाविष्णोः आदिनारायण शर्मणः पुत्राय आंगिरस बृहस्पत्य भारद्वज त्रयारुषेय प्रवरान्वित भारद्वज गोत्रोद्भवाय भक्तलोक परिपालनाय किरीटहार केयूर दिव्याभरणभूषिताय कौस्तुभालंकृताय दिव्यमाल्याशोभिताय दिव्यपीतांबरधराय दिव्यावताराय प्रसन्नपारिजाताय स्वर्णगरुडवाहनारूढाय अचिन्त्यात्मिक नित्ययौवन स्वाभावलावण्य तेजो रत्नाकराय अखिल शाखाध्यायिनो अखिल लोक पवित्र गोत्राय श्रवण नक्षत्रे मकर रासो जाताय श्री श्रीनिवास स्वामी परब्रह्मणे वराय ऋग्यजुस्सामाधर्व सकल वेदाध्यायिनीं भार्गवचवनाप्नुवानौर्ववेदल पंचारुषेय प्रवरामित भार्गवस गोत्रोद्भवीं सर्वालंकारवतीं प्रातुरां सुरांगना संसेवित पादारविन्दान् महाविष्णोः वक्षस्थल निवासिनीं आनंद गुणात्मिकां मूल प्रकृति रूपां उत्तर फल्गुनी नक्षत्रे कन्या राशो जातां भृगोर संकल्पनयां भार्गवीं श्रीदेवी नाम्नीं मां कन्यां वृणीमहे वृणीध्वं दास्यामि ऋग्यजुस्सामाधर्व सकल वेदाध्यायिनीं काश्यप आवत्सारनेत्रवत्रयारुषेय प्रवरान्वित काश्यपस गोत्रोद्भवीं सर्वालंकारवतीं प्रातुरां सुरांगना संसेवित पादारविन्दां महाविष्णोः अत्यंत मनोहरीं अत्यंत सौंदर्यवतीं बहुश्यामलांगीं विष्णोः पुराणमहिषीं प्रकृति अंश संभूतां रेवती नक्षत्रे मीनरासो जातां कश्यप प्रजापति संकल्पतनयां काश्यपीं भूदेवी नाम्नीं मां कन्यां वृणीमहे वृणीध्वं दास्यामि कन्यां कनक संपन्नां कनकाभरणैरुतां दास्यामि तिष्ठते तुभ्यं ब्रह्मलोकजीश कन्यां साध्वीं सुशीलाय सुमेधसे प्रयतोऽहं प्रयच्छामि धर्म काम अर्थ सिद्धये विश्वम्भरा सर्वभूता साक्षिण्या सर्वदेवताः मां कन्यां प्रदास्यामि प्रीणातु कमलापतिः कन्यादान मुहूर्तः सुमुहूर्तो महान्तो निगृह्णन्तुं सुमुहूर्तोऽस्तु सुप्रतिष्ठितमस्तु। वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक परब्रह्म महाविष्णु के अवतार श्री वेंकटेश्वर स्वामी का विवाह माता श्रीदेवी भूदेवी के साथ संपन्न हो रहा है। प्रतिदिवस तिरुमला में होता है। अब पवित्र कल्याण के लिए अत्यंत पवित्र मंगल सूत्रों का प्रक्षालन किया जा रहा है पवित्र जल में। अर्चक स्वामी दोनों माताओं को बांधे जाने वाले ये मंगल सूत्र प्रक्षालित कर रहे हैं पवित्र जलों में। अत्यंत पवित्रतम यह क्षण अब इस भगवान के द्वारा बांधे जाने वाला ये दोनों मंगल सूत्र अत्यंत पवित्रतम है। जगन माताओं को बांधे जाएंगे। इन मंगल सूत्रों का यथा विधि इनका पूजन किया जाएगा। भगवान का आशीर्वाद ले रहे हैं अर्चक स्वामी। भगवान के ही वस्त्रों से देखिए उस मंगल सूत्र को पोंछ रहे हैं। कितना पवित्र है वह। भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी की दोनों पट्ट महिषियां श्रीदेवी एवं भूदेवी
यद्यपि वे वक्षस्थल निवासिनी हैं भगवान के, उनके हृदय में रहती हैं, यह हमारी श्रद्धा, भक्ति, स्नेह, प्रेम का प्राकट्य है कि हम उनका कल्याणोत्सव मना रहे हैं। हरि संकीर्तनाचार्य 32,000 कीर्तनों के रचयिता ताल्लपाका अन्नमाचार्य महाराज ने इस कल्याणोत्सव की परंपरा, इस पवित्र कैंकर्य का शुभारंभ 15वीं शताब्दी में किया था। लगभग 1000 वर्ष हो रहे हैं इस पवित्र कल्याणोत्सव को देखने के लिए। वहां पर कई दंपत्ति आए हुए हैं, दंपत्ति गण को ही यहां पर प्रवेश दिया जाता है कल्याणोत्सव के लिए। इसकी ऑनलाइन टिकट बुकिंग होती है, पहले ही इसको टिकट बुक किया जाता है भगवान के कल्याणोत्सव के लिए। अब अर्चक स्वामी यथा विधि पूजन कर रहे हैं वैखानस आगमोक्त पद्धति के अनुसार। अत्यंत पवित्रतम यह कल्याणोत्सव भक्ति, श्रद्धा, विश्वास, कृतज्ञता के भाव से समर्पित होकर यदि हम दर्शन करें भगवान के इस कल्याणोत्सव प्रक्रिया का, तो हम धन्य हो सकते हैं, हमारी पीढ़ी धन्य हो जाएगी और आने वाली 10 पीढ़ियां भी धन्य हो जाएंगी, और जो गुजर चुकी हैं उन 10 पीढ़ियों का भी कल्याण हो जाएगा। हमारे पूर्वज जो 10 पीढ़ियों के हैं, वे जिस भी अवस्था में हैं, जिस भी योनि में हैं, उनका कल्याण हो जाएगा। देखिए कितनी महिमामय है यह कल्याणोत्सव का दर्शन। अत्यंत पवित्र भगवान क्या नहीं है, सब कुछ उनके हाथ में है। वो कभी भी कुछ भी कर सकते हैं, संकल्प हैं, सत्य संकल्प हैं भगवान। सब कुछ वही हैं, कण कण में वे ही हैं। यद्यपि उन्होंने कुछ नियम बना रखे हैं इस सृष्टि के लिए, भक्ति, श्रद्धा, विश्वास के साथ उनका पूजन करना आवश्यक है। भगवान जो चाहो वो देंगे, सब कुछ उनके हाथ में है। हर देवता, हर मनुष्य, हर प्राणी, हर प्रकृति का जड़, सब कुछ उनके ही द्वारा संचालित हैं। जिस प्रकार से पावर हाउस से बिजली का संचालन किया जाता है, बिजली आती है, तब हमारे घरों में बिजली का उपयोग किया जा सकता है। यदि पावर हाउस से ही बिजली बंद कर दी जाए तो हम कितने भी ट्यूबलाइट या अन्य बल्ब वगैरह रखें तो वो नहीं जलेंगे, वो नहीं चलेंगे, क्योंकि पावर हाउस से ही, वहां से ही स्रोत है उसका। इसी प्रकार से हर चैतन्य, हर शक्ति, हर भावना के स्रोत हैं भगवान, और उनका एक और नाम है ईश्वर परमात्मा का, वह है आनंद। भगवान आनंद स्वरूप, आनंद ही है, स्वयं ही आनंद है वे। इसीलिए हम सभी आनंद ही चाहते हैं। कोई भी मनुष्य, कोई भी जीव आनंद ही चाहता है, दुख कोई नहीं चाहता। एक कीड़े, एक मकोड़े, एक चींटी को तुम पकड़ने को इसकी करोगे तो वो भागेगा, और वो हमेशा दुख से दूर होकर के स्वतंत्र रहना चाहता है, आनंदित रहना चाहता है। हम भी आनंदित रहना। कोई भी ऐसा जीव नहीं है जो दुख चाहता हो। माँ के पेट से गिरता है बच्चा पहला, तो वह रोता है, मतलब वह माँ के गर्भ में जो कष्ट उठाए उससे वो विमुक्त होना चाहता है, वो आनंद चाहता है, उसका रोना। इस प्रकार से मांगल्यम तंतुनानेन लोकरक्षक हेतुना कंठे बध्नामि सुभगे रक्षत्वं भुवनत्रयम् प्रजापतिस्तो मगुं राजा नमस्कृजत तंत्रयो वेदा अन्वसृज्यन्त तान् हस्ते कुरुता अतः सीता सावित्री
श्रीदेव्यै नमः माङ्गल्यधारणं करिष्ये ओम प्रजापति सोमगुं राजा नमस्तुरुजता तंत्रयो वेदान्वसृज्यन्तान् हस्ते कुरुता अतः सीता सावित्री मांगल्यं तन्तुना नेना जीवरक्षकहेतुना कंठे भद्रामि सुभगे रक्षध्वं भुवनत्रयं महीदेव्यै नमः मांगल्यधानं करोमि मांगल्यधानमुहूर्तस्सुमुहूर्तो महान्तो न गृह्णन्तुं सुमुहूर्तोऽस्तु सुप्रतिष्ठितमस्तु तथास्तु అతడు లక్ష్మీకాంతుడన్నియు నొసగుగాక అతడు లక్ష్మీకాంతుడన్నియు నొసగుగాక ఇతరుల వేడుకొంటేనేమి గలదు అతడు లక్ష్మీకాంతుడన్నియు నొసగుగాక ఇతరుల వేడుకొంటేనేమి గలదు అతడు లక్ష్మీకాంతుడన్నియు నొసగుగాక మోదముతోనొక మాని మొదల బోసిన నీరు పాదుకొని కొనకెక్కి ఫలించుగాక शास्ते जमानो हविर्भिः अहेडमानो वरुणेह भूतृस्कुं समान आयुप्रमोषै स्वाहा त्वर्णो अग्ने वरुणस्य विद्वान् देवस्य हेडो वयासि शिष्टः स्वान् द्वेषाकुंसि प्रभमुग्ध्यस्म स्वाहा सत्त्वप्नो अग्नेवमो भवति नेदिष्टो अस्य वशसो व्युष्टो अवयक्ष्मणो वरगं रदानो विहिं रूढीकुं स्वभवोनेदि स्वाहा त्वमग्ने अयास्यायासन्मनसा हितः यासन् हव्यमुहिषे यानो देहि वेषजग्गुस्वाहा प्रजापतेन त्वतेतान्यन्यो विश्वा जातानि परेता बभूवा यत्कामास्ते जुहमस्तान्नो अस्तु वयज्ञस्यमपतयोरयीना गुस्वाहा प्रजापतिर्जया इन्द्राय वृष्णे प्रायच्छतुग्रपुत्रनाच्येषु तस्मै विसमनमन्ता सर्वसमुग्रस्य हिहव्यो बभूव स्वाहा विष्णवे स्वाहा पुरुषाय स्वाहा सत्याय स्वाहा ओम अच्युताय स्वाहा ओम अनिरुद्धाय स्वाहा ओम श्रिये स्वाहा ओम तृतीये स्वाहा प्रमोदाने स्वाहा ओम हरिण्ये स्वाहा पौष्णे स्वाहा क्षोण्ये स्वाहा ओम मह्ये स्वाहा चित्तञ्च स्वाहा चित्तिच्च स्वाहा आकूतञ्च स्वाहा आकूतिच्च स्वाहा विज्ञातञ्च स्वाहा विज्ञानञ्च स्वाहा मनच्च स्वाहा सक्रेच्च स्वाहा दरसच्च स्वाहा पूर्णमासच्च स्वाहा बृहच्च स्वाहा रथान्तरञ्च स्वाहा भूस्वाहा ओम भुवस्वाहा ओम सुवस्वाहा भूर्भुवस्व स्वाहा अदितेन्वमग्गुस्तः अन्मदेन्वमग्गुस्तः सरस्वतेन्वमग्गुस्तः तीर्थप्रसाभिः श्रीदेवदेवस्य श्री श्रीनिवासस्वामिनः प्रीत्यर्थं तदवरहितार्थं करिष्यमनः वैवाहि मत्सकर्मणि लाजहोमं होषे अदितेन मन्निस्वा अन्मतेन मन्निस्वा सरस्वतेन मन्निस्वा देवसवितः प्रसुवा इमां लाजनमभिगार्य ओम इमान् लाजानावपामि समृद्धिकराणान् मम तुभ्यञ्च संवरणान् तदगिरनुमन्यतां यं नार्पभ्रूतेऽग्नो लाजानावपन्ते दीर्घायुरस्तु मे पतिरेदन्ताम् नातयो मम स्वाहा
ओम इमां लाजानावपामि संवृद्धिकरणान् मम तुभ्यं च संवननान् तदग्निरमन्यताम् यं नारुपभ्रूतेऽग्नो लाजानावपन्ति दीर्घायुरस्तु मे पतिरेधन्ताम् ज्ञातयो मम स्वाहा ओम इमां लाजानावपामि संवृद्धिकरणान् मम तुभ्यं च संवननान् तदग्निरनुमन्यताम् यं नारुपब्रूतेऽग्नो लाजानावपन्ति दीर्घायुरस्तु मे पतिरेधन्ताम् ज्ञातयो मम स्वाहा ओम भूस्वाहा ओम भुवस्वाहा ओम स्वस्वाहा ओम भूद्भुवस्वस्वाहा अदितेन मम गुस्ताः अनुमतेन मम गुस्ताः सरस्वतेन मम गुस्ताः देवसे तप्रसाभिः अस्य देवदेवस्य श्री श्रीनिवासस्वामिनः प्रीत्यर्थं सर्वहितार्थं करिष्यामः वैवाहिकमोत्सकर्मे कर्मसाद्गुण्यार्धमुपरिष्टन्तो होमं होषि अदितेन मन्निस्वा अनुमतेन मन्निस्वा सरस्वतेन मन्निस्वा देवसे तप्रस्वा यदस्य कर्मणोत्यरीरचं यत्त्वा न्यूनभ्याक्रमाग्निष्ठत्विष्टकुत् विद्वान् सर्वज्ञं स्विष्टज्ञं सुहुतं करोति मे स्वाहा अग्नेः स्विष्टकृते सुहुता हुताहुतीनं कामान् अग्निसपर्धयित्रे स्वाहा अग्नये स्वाहा अग्नेय नादाय स्वाहा अग्नेयपते स्वाहा प्रजापते स्वाहा इंद्राय स्वाहा विश्वेभ्यो देवेभ्य स्वाहा सर्वाभ्यो देवताभ्य स्वाहा सर्वत्रैवदिष्टं सर्वत्रैवानदिष्टं देवतमश्मे स्वाहा अग्ने स्विष्टकृते स्वाहा वास्तुपते नमो वास्तुपते स्वाहा जन्मात्मनन्ताभूतग्नि तत्पुनराहार्जातवेद विचक्षिणि स्वाहा पुनरग्निश्चक्षुर्दातु पुनरिन्द्रो बृहस्पति प्रथमे अस्मा एवं चक्षुरदत्ता मच्छेभ्य स्वाहा वशिष्ठेभ्य स्वाहा वेशदुष्टे स्वाहा निष्कृत्ये स्वाहा दौराद्ये स्वाहा देवीभ्य स्वाहा तनूभ्य स्वाहा रुद्ध्ये स्वाहा समृद्ध्ये स्वाहा सर्वसमृद्धे स्वाहा येदोऽस्य दिशि स्वाहा समितसि तेजोऽसि तेजोमयि स्वाहा यमस्य दिमे मृत्युर्मे पाहि स्वाहा सूर्यस्य दिमे चक्षुमे पाहि स्वाहा सोमस्य दिमे चित्तमे पाहि स्वाहा वायोर्द्यमे प्राणान्मे पाहि स्वाहा ब्रह्मणे दिमे बुद्धिमे पाहि स्वाहा अग्निर्भुक्तग्स्वा वेदर्भुक्तग्स्वा ज्योर्भुक्तग्स्वा पृथिवीर्भुक्तग्स्वा वोषति वनस्पतिकान्तरवाप्सरच्चभुक्तग्स्वा अग्निजनग्स्वा वेदिर्जनग्स्वा ज्योर्जनग्स्वा पृथिवीजनग्स्वा वोषति वनस्पतिकान्तरवाप्सरच्चभजनग्स्वा पूर्णाहुतिकालमुहूर्तः ओम सप्तते अग्नि समिद सप्त जिह्वा सप्त ऋषयः सप्तधाम प्रियाणि सप्तहोत्रा सप्तधात्वा यजन्ते सप्त योनिरापुषस्वा घृतेन स्वाहा घृतदान विद्वान् अष्टघृतेन पूर्णमाहुतिं जुहोमि स्वाहा समिन्द्रे विश्वेपि देवी व्रन्तं देव्यनुभो गच्छतु आदिशेषम् इन्द्रजुहोमि स्वाहा अग्निस्त्रुपितो वेदिस्त्रुपितो ज्योस्त्रुपितो रेस्त्रुपितो ब्रह्माद्यास्त्रुप्यन्तम् अदितेन मम गुस्तः अनुमतेन मम गुस्तः सरस्वतेन मम गुस्तः देवतप्रसाभिः पवित्रमसि पवित्रमे भूयास्वा पूर्णमसि पूर्णमे भूयास्वा सतस्य तन्मे भूयास्वा सर्वमसि सर्वमे भूयास्वा अक्षितमक्षित्येजो मे अक्षितमसि ममे चेष्टा प्राच्यान्तक्षरायं प्रतीच्यवतीच्यं ऊर्ध्वम् अतोदरदेः आपोष्टमः पश्चिमतो विष्णो सदमसि दक्षिणतो विष्णो सदमसि उत्तरतो विष्णो सदमसि प्राच्यां विष्णो सदमसि सर्वांग ग्रंथि विसृज्य अपस्पर्श्य अधिप्रोक्ष्य आप्यायन्तामिति जुहोति ओम आप्यायन्तामापवोषधयो मरुतां पृषतयस्तदेवं गच्छ ततो नो वृष्टिमेर्यस्वाहा शुद्ध्यन्तां देवसदर्गं शुद्ध्यन्तां देवसदरं भूतिस्मातिते वसुमालिप्य भूतिस्माते लभते नित्यगं सर्वयज्ञकृतं भवेत् अग्निमारुत्योर्भूतिः आदित्यः सोमो नमः त्रयायुषं जमदग्ने कश्यपश्य त्रयायुषं यद्देवानां त्रयायुषं जमदग्ने कश्यपश्य त्रयायुषं यद्देवानां त्रयायुषं तन्मे अस्तु त्रयायुषम् आपुष्टमयो भवः त्रयायुषं जमदग्ने कश्यपश्य त्रयायुषं यद्देवानां त्रयायुषं तन्मे अस्तु त्रयायुषम् आपुष्टमयो भवः दीर्घायुत्वाय बलाय शताय शतं च वर्चसे त्रयायुषं
आपोष्टितात्मा प्रोक्षा ओंच मे स्वरच्छ मे यज्ञोपचते नमश्चा इत्ते न्यूनं तस्मेत उपयत्येति रिक्तं तस्मेति नमः बालकुटं वा चरितं वा सत्यहीनं वा पुष्पहीनं वा होत्रेण वा वशदब्दहार उपाग्ने चातविस्य भगवान् प्रज्वलितो नमः सर्वं श्रीमन्नारायणार्पितमस्तु ब्रह्मणे नमः सोमने नमः पुनः पाद्याचमनीयं समर्पयामि ब्रह्मणे सोमने सुप्रीत सुप्रसन्नव्रतो विदास्तमिदकं प्रवेशयामि यज्ञेश्वराय नमः गुडो भारं समर्पयामि आज्यशेषं समर्पयामि नमस्ते गर्हत्याय नमस्ते दक्षिणाग्ने नमः आहवनीयाय महावेद्याय नमो नमः काण्डद्वयोपपाद्याय कर्म ब्रह्मस्वरूपिणे स्वर्गापवर्ग रूपाय यज्ञेशाय नमो नमः यज्ञेश्वराय नमः यथास्थानं प्रवेशयामि कायेन वाचा मनसा इन्द्रियं वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्य सकलं परस्मै श्रीमन्नारायणाय समर्पयामि सर्वं श्रीमन्नारायणार्पितमस्तु। यन्मन्त्रहीनं तदहीनं भवतु तत्ऋषीणां तपसा पृथिव्या क्षमया देवा मनयो मामविशन्तां शास्त्रामेवाति सन्विसन्तां तस्माकं भूत्येरयमत्ये पुष्टिमत्ये मनो न भवतु वर्चो भवतु सर्वमस्माकं सम्पदस्तु। यन्मन्त्रहीनं तदहीनं भवतु। स्वस्ति श्रद्धा मेधा सा प्रज्ञा विद्या बुद्धिं बलं श्रीं आयुषं तेज आरोग्यं देहि हव्यवाहना सर्वं श्री भूमि नीला समेत श्री श्रीनिवासार्पितमस्तु। पूर्ति हो चुकी है। भगवान के पवित्रतम कल्याण वैवाहिक उत्सव यह अंतिम समय आज का प्रतिदिन 12 बजे दोपहर को यह होता है। अब भगवान के गले में पहनी हुई पुष्पमाला को दोनों माताओं को बारी बारी से पहनाया जाएगा। माल्यार्पण करेंगे स्वामी। इस प्रकार से पूर्णाहुति में सभी देवी देवताओं को उनके उनके हव्य प्रदान किए गए, ससम्मान उनका आह्वान किया गया था और ससम्मान उनको विदा किया गया है। इस प्रकार से यह भगवान का विवाह संपन्न हुआ है। अब भगवान के गले में पहनी हुई पुष्पमाला का अंतरण माताओं को बारी बारी से पहनाया जाएगा अति भक्ति श्रद्धा के साथ। अर्चक स्वामी इस पवित्र पुष्पमाला का हमें दर्शन करा रहे हैं। प्रणाम कीजिए, दर्शन कीजिए भगवान के पुष्पमाला के, अति पवित्रतम पुष्पमाला। अब यह पुष्पमाला प्रथम वधू मातेश्वरी श्रीदेवी के गले में पहनाई गई। महालक्ष्मी की अवतार हैं श्रीदेवी मातेश्वरी। प्रथम वधू, दोनों वधुओं का विवाह एक साथ संपन्न हुआ है। अब पुनः भगवान के गले में यह पुष्पमाला पहना करके उसे द्वितीय वधू मातेश्वरी भूदेवी के गले में पहनाया जाएगा। इस प्रकार से भगवान की दोनों पट्टमहिषियां भगवान के हृदय में निवास करती हैं और भगवान के सदा साथ रहने वाली ये महालक्ष्मी एवं भूदेवी मातेश्वरी महालक्ष्मी ही श्रीदेवी हैं। इस प्रकार भगवान का यह अत्यंत पवित्रतम कल्याणोत्सव हम मना रहे हैं तिरुमला के पावन पर्वत पर। और यह अत्यंत ही श्रेष्ठ दिव्यतम विवाह है सृष्टि का। भगवान आदि पुरुष हैं, वे परब्रह्म महाविष्णु के अवतार हैं भगवान। उनका यह विवाह हमारे लिए अत्यंत ही పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు
పెండెము పెట్టే పెండ్లి కూతురు నెర బిరుదు మగని కంటే పెండ్లి కూతురు తిరిదూరినప్పుడే పెండ్లి కూతురు పతి పెరరే विना वेङ्कटेशं ननाथो ननाथः सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ